Round 1. Ayun guys, oh, away mag-asawa guys, oh. Away mag-asawa. Uy. Ate Flor, bumaba na at tinamaan ng Guardian Palm. Na-execute. 25% yung buhay. Ate Flor, may kasamang Samurai, payong. Ini strategic, hindi tinamaan. Napani si Sir Bolden. Ada. Cloud step. What yun to? May stun. Yun to. Patay ata guys. Nako, 1-0. Daya. Hindi, walang ano yun, hindi lumaban ka, di ba ako pinagbigyan ha? Alam mo lang. Ate, isa pa daw, Isa pa, isa pa daw, isa pa. Rematch. Rematch. Round 2. Rematch ka dyan. Guys, rematch ng mag-asawa. 1-0 Seryoso na, para seryoso kaya na, kay oh. Ate Flor. Papalit data ko ng ano DPS eh. Ate Flor, may payong. Instant si Sir Daya. Paul. May stun. Binanata ng Daya. Ops, ma-execute yata si Sir Paul. Maaga pa. Uy. Kalahati buhay, Pagalawin parang mo naman ako. pinagbibigyan. Galawin mo ako. Hindi daw pinagbigyan. Sir Paul, Guardian Palm, dito mama. Dito mama. Pinagtutusok. Ate Flor, nila long range battle lang, pero may execute yata. Ayun. Tuwog. Magandang laban na ito, guys. Talagang parang may Uy, unahan ako. team na galit. Sir Paul, 10% buhay. Pares po sila. Oops. Naku, Hindi ako mamamatay papayag. yata sa bleed. Naku, nakabawi. 1-all. Decision. Decision. Aray, ginubugbog ako sa totoong buhay. Tinawanan. Ayoko na nga, hindi na kailangan. Kailangan Wow. na agad. Final round. Ayun na po, round 3. Pinagpapalo ng payong, oh. Ops, gagardian pa yata, tinamaan. 75% buhay. Uy. Uy. Sir Paul na-execute. 50% buhay, guys, ha. 2 minutes, 30 seconds sa larong ito. Hindi ka lumalayo. Ay, sukat. Saluhin mo. Trash talk on pa ata, guys. Trash talk on. Ba't ikaw lumalayo ka? Ayun na, na-execute, guys, oh. 50% parehas buhay, ha. Na strategic sword. Ate Flor, Guardian Palm, Ay, hindi tinamaan pala na naman. nadideflect yun. Nilo long range battle, oh. 10% buhay. 5%. Napatay na. Naku. Panalo, guys. Panalo. Sana. Ayun po, doon na po nagtatapos yung ano natin. Okay na, tapos na ang labanan.